आजकल के युवाओं ने जिंदगी को खेल बना रखा है। थोड़ी थोड़ी समस्याओं को लेकर वह जिस प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं वह निश्चित तौर पर समाज के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। कोलकाता में भी ऐसी एक घटना सामने आई है, जहां प्रेमिका से फेसबुक अकाउंट खोलने को लेकर विवाद के कारण एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल हावड़ा के जगत बल्लभपुर थाना अंतर्गत बरगछिया शिवरामपुर इलाके के रहने वाले 22 वर्षीय शेख साहबुल हुसैन नामक एक युवक हुगली के माधवपुर इलाके की एक युवती के साथ प्रेम संबंध में था। परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। फेसबुक अकाउंट खोलने को लेकर हुए विवाद के बाद रोज की तरह कल रात भी साहबुल अपने कमरे में सोने चला गया। रात में प्रेमिका के साथ फोन पर विवाद हुआ, तभी आधी रात में परिजनों को युवक का लटकता हुआ शव देखा गया। एक रिश्तेदार ने कहा कि साहबुल ने आत्महत्या करने से पहले अपनी प्रेमिका को वीडियो कॉल किया था। आज सुबह सूचना मिलने पर जगत बल्लभपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को जगत बल्लभपुर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जगत बल्लभपुर थाना पुलिस ने असामान्य मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। কি হয়েছিল বলতে যেটা শুনলাম যে রাত্রে ফোন গেল বাড়িতে যেরকম সাবুল মানে গলায় দড়ি দিয়েছে, তো বিষয়টা জানতে গেলাম। বললো যে কোথাও রিলেশান ছিল একটা, তো থাকার কারণে তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল রাত্রে, মানে কি একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে। তো বিষয়টা হচ্ছে মানে ফেসবুক নিয়ে, মানে বলেছিল নাকি যে ফেসবুক ও নাকি করেছিল, ডাউনলোড করেছিল। তো বলেছে তুমি এখানে করছো, আমিও করবো। বলছে আমি করছি, কী হয়েছে, আমি তো ছেলে, তোমার ব্যাপারটা আলাদা তোমার ব্যাপারটা আলাদা বলতে এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয়। হওয়ার পর নাকি ফোন আবার কেটেও দিয়েছে, কেটে ব্লক করে দিয়েছে। হ্যাঁ, আবার খুলেছে মেসেজ, মানে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে মেসেজ করেছে, করার পর ফোনও তুলে নেই, মেসেজে কোনো রিপ্লাই নেই। এবং যখন আর কি সুসাইডটা করছে তখন ভিডিও কল চালু ছিল, মানে আবারও রিপিটে ফোন করেছে। যখন ফোন করে পাইনি, আর ফোন করেনি, তোর জোর করছিল জান দেবে বলে। আবার ওই সময় নাকি ভিডিও কল, মানে কল তখন আলু ছিল যখন ভিডিও কলটা করছে, ও যখন দিচ্ছে আর কি। এইটুকুন শুনলাম আমি। আপনার নাম? মিজান। ওটা আমার ফুফুদ ভাই। মানে ফোনে লাইন ফাইন করেছিল, যা একটা প্রয়োজন একটা হয়েছে। রাত্রে খাওয়া দাওয়া করেছে, খাওয়া দাওয়া করার পরে তারপর রাত্রে এক দুটো বন্ধু গল্প করেছে। গল্প করার পর ভাইজিটা বেরিয়েছিল, বললো দাদা এখন শুয়ে, বলে হ্যাঁ শুতে হবে। বলে দুটোর সময় শুয়ে ওই 2:30টার সময় ফোন করে আমাকে বউ বলছে যে ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছে। আর কিছু জানি না, এর মধ্যে শেষ, আমি আর কিছু জানি না। পুলিশকে খবর দিয়েছে? শ্রীরামপুর বাদামতলা। প্রেম কোথা করেছে? প্রেম করছে তোমার ইয়েতে বেগমপুর। জানতাম ছেলে বলতো, কিন্তু আমরা জানি ছেলে বলতো, যে জানতাম বন্ধু ওদের ঝামেলা হয়েছে, সেটা কিন্তু আমরা জানিনি। কিন্তু আমার ছেলে কি নাম ওনার? ওই সাপ। বয়স কত? ওই 18 হবে। 18। কিসে পড়তো? পড়তো না, সোনার কাজ। আচ্ছা, নাম কি? আমার নাম শেখ মুফিজুল। আপনি কে হন? আমি ওর বাবা হই। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।